Philippine Living Heritage Initiative tumong magpabiling buhi ang Filipino culture sa mga kabatan-unan nga nidako sa laing nasod. Tumong sa baong grupo nga magpabilin ang kulturang Pinoy bisan naa sa laing nasod. Ani ang report. Mga kabatan-unang Pinoy nga bidako sa laing nasod. Apan nagpabilin gihapon ang kasing-kasing ug huna-huna nga Filipino. Mao kini ang target sa the Philippine Living Heritage Initiative, usa ka non-profit organization nga nakabase sa Boston, United States. Sumala pa sa CEO ug co-founder nga si Myrish Cadapan Antonio, misyon nila nga palambuon ang kulturang Filipino bisan asa paman sa kalibutan. Ang aming adhikain or mission is to deepen Filipino identity and build thriving global communities through information and more knowledge on our history and our rich living heritage. Kabatan-unan nga nagedad og 14 ngadto sa 18 anyos nga dunay dugong Pinoy ang target sa Filipino Youth Leadership Program. Gawa sa mga online session, duna sa higayon nga maka-immersion o actual nga pagbisita sa nagkariang heritage sites sa Pilipinas. The first main place we visited, we were in Intramuros near Manila, and we visited Casa Manila. We learned about the early Spanish influence during colonization. One place we went in when we were in Manila was Emilio Aguinaldo's house. I thought that was one of my favorites because we actually saw the place where it declared independence and waved the flag, and I thought that was really cool. I think for me, I really liked going to Masungi, where you could just really see all the nature and kind of be more in touch with what's outside the big city. Dako ang pagtuo sa foundation nga makatabang ang programa nga mahimo silang maayong tao o global leaders sa umaabot. The program can make themselves stronger leaders at parang get to know themselves better as Filipinos and at the same time gain friends all over the world. Sa mga aplikante o sa gusto makatuon sa Filipino heritage and culture, mamahimong bisitahon ang ilang website sa www.philippinelivingHeritage.org. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV.